Gibanat ka ni kapachik. Chicken tapay. Manat kaon. Chicken tapay. Chik chik. Chicken tapay. Chik chik. Chicken tapay. Mas light brown. Banat kaon. Hey, banat kaon. Kanila amigos. Kabanduan ni Mayor Samico na ang tanan maserbisyuhan bisan pa man nga naamo sa balay door to door nga program pinaagi sa iyang programa nga Elsam sa iyang nga kamanduan nga ang tanan gyud ka maadtuan gyud sa ilang panimalay epektibo kada nga programa sa pangamahan sa dakbayan sa iyang social services. Piso banat kaon raswapas light brown. Mga ragamanan sa national o sa local, importante yun ang health services, kumagay kalagalan sa mga